Da li trgujete sa Binance Alfom? Ukoliko je odgovor da, u današnjem videu objasnit ću kako možete koristiti poene kako bi dobili vredne airdropove. Ukoliko nemate Binance nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa kako bi već danas napravili vaš nalog sa 20% popusta na doživotan spot trading fee. Nakon što ste se ulogovali, idemo u gornji levi ugao, kliknemo na More Services i ovdje tražimo Alfa. Pisat ćemo Alfa i kliknuti na Alfu. Sada se nalazimo na sekciji Binance Alfe gdje možemo tradovati sa tokenima koji još uvijek nisu oficijalno listovani. S obzirom da je Popcat trenutno par sa najmanjim fijom i najmanjim slipageom, njega ću izabrati kako bi pokazao trade. Dakle, kliknut ćemo na Popcat i otići na Alfu i izabrati Popcat Solana. Ovdje sada možemo kliknuti na trade i imamo ovdje novu opciju. Sada trenutno na Binance Alfi nova opcija je ta da možete koristiti i limit ordere, što znači da ćete imati i manje problema sa samim slipageom i imat ćete i manji fees. Ukoliko ne želite tako, ukoliko želite instant, kliknut ćete na instant i otići na samu transakciju. Ja ću pokazati sa limitom i ovdje ćemo vidjeti šta tačno treba da uradimo kako bi napravili sam trade. Ovdje biramo cenu koju želimo, ovdje pišemo amount koliko želimo samog Popcata i ovdje dobijamo količinu samog USDC-a koliko je potrebno da platimo. Nakon toga ono što treba da odradimo je da kliknemo na Buy Popcat i to je to. Naš order će automatski biti aktivan. Nakon što Popcat dođe na željenu cenu, ukoliko je vaša željena cena ista kao cena samog Popcata, automatski kupujete Popcat. Što se toga tiče, to je kompletan proces. Što se tiče prodaje, dakle, isto radite. U suštini ceo proces je isti kao i na spot tradingu. Nakon što ovo odradite, vi automatski dobijate Binance Alpha poene koje ćete kasnije koristiti za same airdropove. Vaše Binance poene ćete naći u samoj Binance Alfi. U suštini to je neka informacija koju treba da znate što se tiče same Binance Alfe. Sada ćemo spomenuti neke tokene, odnosno airdropove koje ste mogli dobijati na samoj Binance Alfi. Prompt projekat je, na primjer, jedan od posljednjih projekata na Binance Alfi, gdje ukoliko ste tradovali na Binance Alfi sa minimum, čini mi se, $50, dobili ste airdrop koji danas vredi $230. Sign, na primjer, drugi projekat, u današnjoj vrednosti biste dobili oko $200, Zor $120, EPT 80 i Dolo najmanje $30. Dakle, ovo je neki benefit koji možete dobiti ukoliko tradujete na samoj Binance Alfi. Možete iskoristiti ovo, dobijati poene, učestvovati u raznim airdropovima, TG eventovima. Dakle, ovi poeni su neko novo sredstvo koje Binance je uveo kako bi motivisao ljude više da koriste samu Binance Alfu. Eto, toliko u ovom videu. Ukoliko imate nekih pitanja, napišite dole u komentaru što se tiče same Binance Alfe, a mi ćemo vam odgovoriti u rekordnom roku.